O Chabacano? Huh? You came to the right place. Me, Oh no. I know Chabacano, pare. I know, bay. Ha? Ani, tudloan ti ka. Simple lang na Chabacano. Okay? Good morning. Buenos dias. Good afternoon. Buenas tardes. Good evening. Noche buenas. Ha? Pero tapos mga basic lang tudlo na ko nimo para nalang kay igtubag sa ano. Kay sigurado man ko ang mga interview anak karon kay English man. Nalay gamay nga mga Chabacano to impress lang. Pagsulod pa lang nimo dayon. Buenos dias ma'am. Buenos dias sir. Ansi na. Ana lang. Uman naka human ng interview, ingon dayon ka. Or palingkoron kanila, you may take your seat. Mr. Me, take your seat. Ana dayon ka. Si, gracias ma'am, gracias. Gracias sir, gracias. Ha? Ana lang. Ay, paano? Tapos, kung yes or no gani ang question, tubag dayon kag, si. Mangutana man na. Sabi tuman sa Bacano, noy. Si. Kay yes man, si, yes. Ha? Bay, ana, dahil nakasimpol ang Chabacano. Muchísimas gracias.